Alright, welcome sa ato ang third daily vlog. So karon kay gabi naman guys, kay it's been a busy day. Busy kaya itong adlaw no, natay mga lakaw-lakaw. So wala ta maka-vlog ganinang adlawan pa, and karon is itong oras is nasa 7:20 and gauwan pa jud. So So update na lang guys no. Ani na lang. So bawit na lang taog mapuhon. So na to guys. So nindot na ingani nga kanang mag-daily vlog ka ba, kay naa kay goal bitaw nga at least maka vlog ka for a day para consistent ka sa imong gibuhat. Kay as we all know, consistency is the key to success. Bitaw no. So ate mahimo kay gauwan man guys no. Padung tabod ta man ni hapon, diretso na ta man ni hapon, pero saan man nga the weather is bad. So bawi ta og mapuhon kay wala may trabaho ugma. So natay topic ugma puhon. Nganong na-come up ta ani nga bisyo or lingaw-lingaw. And natong mga shoutouts is ugma na lang guys, pasensya na jud kaayo no tungod sa kabisi nato today. This is our really super quick daily vlog. So pasensya again guys no, balik-balik no kag istorya are kay wala man ta mahimo, di mo jud ta kagawas, ala nga magpauwan ta. So I hope your Sunday is fine, very good, blissful Sunday. I hope na panalanginan mong tanan sa kaayo sa Ginoo. So see you tomorrow. Amping mo tanan guys, and sa mga mauban sa rides puhon karong 26 Sabado. See you, kita kits. Natay mga stickers and mga giveaways from our dear sponsors. Alright, so that's all. Peace out guys.